Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios@gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que esté. Hoy les traemos a ustedes mucha información y tomo esta oportunidad para dar las gracias de parte de Voces en Acción por su sintonía. Lo mismo lo digo a mis amigos en los Estados Unidos. Good afternoon, good day, and wherever you are, I hope the world is healing you and everything is okay with you. I'm taking a minute right now, just to first of all say thank you for your support, Voces en Acción, for continuing being a member of us, for continuing seeing our shows. I really appreciate that. Today, I bring you lots of information. I went and encounter a different type of show with a different type of perspective. Hoy vamos a tener un show con un poquito de una perspectiva un poquito más diferente de la usual. Es un show con cariño, con amor, con dolor, con todos los sentimientos que usted puede tener en estos momentos. This show has a little bit of every feeling that you may have. You can have hope, you can have love, you can have tenderness, you can feel sorry. Because basically in this show, we're dealing with what humanity is facing. The word, when somebody comes to you and tells you, wait, you know something? I have cancer. The word cancer shakes anybody. Okay, cuando alguien te acerca y te dice, sabes que tengo cáncer. La palabra cáncer causa un impacto profundo en el sentimiento de cada uno de nosotros. And the first thing you do and thinking you're in shock. You have feelings of fear, and you have feelings of, the first thing comes to your mind is dead. This person is going to die. Because people don't even know how far the science has been developed to make sure that loved one that you have will be able to make it after a prognosis of cancer. Depending on where the cancer is at, depending how advanced is the cancer, that's when you're able to find out if that person will have a hope or if that person will have love continuously to make sure that they are fighting for this. Today, we're bringing you a story of love from our organization that was founded just because of this type of issues. An organization that is fighting with the community, the Hispanic community, trying to bring at least a little bit of gratitude and a little bit of, giving to the person that is facing this horrible news. Hoy estamos aquí viendo que se ha creado una organización, que esta organización que les voy a presentar, está tratando de dar un poquito de la solución del problema, aunque quizás el problema nunca se vaya. El problema que siempre va a existir, que es el cáncer. El cáncer que está midiendo a todas nuestras familias, porque no hay un ser humano en este mundo que no conozca a alguien con cáncer o que la familia no ha sido impactada con cáncer. Las estadísticas son grandes. Una de las muertes más seguras en este planeta en estos momentos es morir por cáncer. No se sabe si es porque comemos, cómo comemos, si es por el estrés, si es por la medicina o si es por muchas cosas. No sabemos. Lo único que sabemos es que hasta hereditario es en ciertos casos. El cáncer de la mama, el cáncer del páncreas, el cáncer de los pulmones, el cáncer del estómago, el cáncer en la sangre. Son cánceres graves y letales.
y nuestro trabajo como humanidad es ayudarnos mutuamente. The statistics in regards to cancer are really, really, really huge. To the point is worldwide is considered one of the major consuming deaths that is among the population in all the world, not only in the United States, but all the world. There's cancer, breast cancer, pancreas cancer, lung cancer, skin cancer, leukemia. There's so many cancers. We cannot even imagine the amount of cancers that there are there. But the only thing we know is that as humanity, we need to unify ourselves and battle not against only the cancer, but battle by continuing helping that person that is suffering it, so that person has the strong feelings and the hope to continue fighting for it. We met Blanca Rubio. Ms. Blanca Rubio is the founder and director of EDAYE. Can you pull please? I got my producer. My producer is right now pulling up the website by the name of EDAYE. It's coming up in a minute. EDAYE is a foundation that was created by love. EDAYE, which means hope and hope and love. That's the meaning of that organization. Was founded by her because she had that approach of a friend of hers that was dying from cancer and told her. So she decided to do an action. She decided to create action. That means she was going to go and work for people to help this friend cover the cost of her treatments. So that's the way it started. EDAYE comenzó con ese grito de amor y de esperanza, con ese amor, entrega y esperanza total que la señora Blanca Rubio le quiso dar a su mejor amiga cuando le trajo esa noticia que estaba con cáncer. La señora Blanca Rubio comenzó a activar su pensamiento y a decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo más. Y comenzó a reunir amigos, y entre amigos se unieron y la comunidad comenzó a formarse, donde ahora todos los meses tienen un desayuno. Todos los meses se reúnen, pagas $25, entras, comes y aportas a la causa. Las donaciones se les dan a la persona que está sentada, quizás muchos en una silla de ruedas, quizás muchos están caminando con un bastón o muchos están en el hospital. En este caso traigo la historia de Ana Lacayo y su hijo. Ana Lacayo, ella estaba cuidando de su hijo cuando su hijo fue diagnosticado a los 22 años de cáncer en los testículos. Y automáticamente Ana le tocó cuidar a su hijo y comenzó a hacerlo sin saber que ella también iba a ser diagnosticada con cáncer, con endometrial cáncer o cáncer de endometriosis. Ana está luchando en estos momentos no por su vida, sino por la esperanza de darle vida a su hijo que tiene 26 años. Ana es madre única, sola, no tiene soporte médico ni tiene soporte monetario para pagar los costosos tratamientos de $22,000, no los tiene y está pidiendo el apoyo. En mi página de Voces en Acción está el GoFund que se está haciendo para Ana Lacayo y para su hijo. Vayan a GoFundMe y por favor den su aliento de vida. I am talking to you today about Ana Lacayo. Is one of the victims of the many victims of cancer right now. Her son started with testicular cancer at the age of 22, and he's fighting in a bed in a hospital right now. Ana was diagnosed as well with terminal cancer years after. So both of them are terminal stages. They're needing help to support the highly cost of their treatments, both of them. They are residents of the United States. They've been here for a long time, but they cannot even support themselves anymore. Their family is helping them. Today, in my website, you can find in Voces En Accíon the GoFundMe for Ana Lacayo. Please donate. Even $5 will make a difference. I'm bringing EDAYE, which is the company that Ms. Blanca Rubio has founded. She founded that organization with the support of the community, and she's doing a lot of things that the government is not able to do. They're gathering money for a long list of patients that she has, and she's gonna talk to us about that.
along with Walter Velazquez, one of the sponsors. And the same thing, we'll hear from Miss Ana Lacayo, her story. I would love for you guys to take a minute and just look at the website, which is behind us, EDAYE, Encuentro de Amor y Esperanza. You're able to donate. You're able to contact them directly. You're able to go down and support them, sponsor the shows. They have a breakfast setting every so often. Every month they have a breakfast setting, and now they're having their yearly event. It's a gala, with $100 for the ticket, and it's gonna be on June. Please support this organization because they have a list of patients waiting for donations. Today, my open microphones are for them. For you to listen, for you to start caring, because we need to start caring. It's time for us to start caring. If we don't have, at least with $5 would do a difference for these people. The United States has a lot of treatment centers, but they're very costly. The Hispanic community has no knowledge sometimes that they're able to get it. Sometimes, not in the case of Ana Lacayo, but in many of them, they don't have papers, and they're dying. They're needing assistance. If we can please contribute with them, I would kindly appreciate it. Voces En Accíon is not only here to promote political events or to give the latest information about the news or what's going on in the world, but sometimes it's here to make an impact and to scream for help. Un grito de esperanza. To scream for those that are in need. Because we are the voice of the community, of those that cannot talk or speak. That's the main reason we're here. I bring you the truth. This is a truth history. This is not made up. This is eventually a truthful donation when you're going to give it to it. It's going to be used for Miss Ana Lacayo and her son that is in a hospital. I will be going on the 17th of the month to the first breakfast setting that they have. And I will be participating with them because it is my honor to assist somebody that is in a bed sick, that have cancer. My family has been impacted with cancer. My mom, my sister, and my father had cancer, both of them, and they are well and healthy right now. If I was impacted with cancer, and I know what is cancer, I know there's all of us have been impacted, whether we know somebody or whether we have somebody in our family. We need to unite our efforts to help those that are in need. And I'm asking for your support for Ana Lacayo, and I'm asking for your support as well for Voces En Accíon, because we're here to assist you to gather this information. You can please like or on Facebook or YouTube or all our platforms. You can like us. You can donate to us. Because when you donate to us, we're able to bring you more programs that are going to be valuable for you to understand what's going on in the world and what's going on the Hispanic community side. Hoy estamos aquí pidiendo la asistencia para Ana Lacayo y para su hijo. Estamos pidiendo el aporte para corporaciones como EDAYE, que se encuentran dando amor a muchos que están necesitando asistencia económica por su tratamiento de cáncer. Por favor, tóquense el corazón y den, porque todos, aunque tengamos $5 en el bolsillo, podemos hacerlo. El próximo desayuno es el 17 de este mes de mayo. Yo estaré presente ahí apoyando a EDAYE en todo lo que necesiten y apoyando a aquellos que están que no pueden hablar. Voces en Acción está aquí para hablar por lo que no pueden hablar. Voces en Acción está aquí para decir la verdad, porque esta plata que se reúne sí es dada correctamente a los pacientes y están siendo utilizadas para pagar los gastos médicos que estos pacientes no pueden cubrir. Por favor, ayúdenos. Aporte también a Voces en Acción, dándole el link, el like a la página de Facebook y lo mismo a YouTube. Y si quiere donar, por favor, dónenos, porque nosotros también con esto podemos traerles más programas educacionales. Le doy las gracias por estar con nosotros. Manténganse en sintonía, que venimos en estos momentos con la historia de la señora Ana Lacayo, su hijo, con la señora Rubio y con el señor Walter Velázquez. Que pasen un buen día. We're coming soon now, next, with Ana Lacayo, Mr. Walter Velázquez, and Ms. Blanca Rubio from EDAYE. Thank you. Have a good day.
Every Friday, tune into Texas Ticket on Conroe's 104.5 and 106.1 FM with Armando Nino of Gull Lake Conroe, focusing on Montgomery County area events and places. Get a feel of the Texas spirit at the event, paired with guest and vendor interviews, event coverage, and ticket giveaways, and so much more. Join us Fridays and punch your Texas ticket. For more information on the show, visit irlonestar.com/Texas Ticket. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Nuevamente un capítulo más de Voces en Acción. Nosotros para traerle la información, traerle todos los datos, traerle todo lo que usted necesita saber. Y hoy día he dedicado este programa a todos nuestros queridos pacientes de cáncer, nuestras amistades de cáncer, nuestras personas que han muerto de cáncer, a todos aquellos que nosotros queremos y que estamos cerca de ellos. Good afternoon, good day, good evening, wherever you are in the world. We're here to provide you Voces en Acción one more time, an episode, and this one is going to be a very close encounter with those people that are the most vulnerable right now, those patients of cancer. Cancer is a sickness that's been here for a long time, and we have in our families, anybody in our families, we know somebody with cancer. We know somebody that is suffering from it, and we need to take action on this as well. So I came to dedicate this show to educate the Hispanic community because there's organizations that are working with patients. Today I have with me in my show Miss Blanca Rubio, Miss Ana Lacayo, and Mr. Walter Velazquez. Ana Rubio and Walter Velazquez, they work with a company or organization, nonprofit foundation by the name of EDAYE, which is translated in English will be Hope and Love? No, Encounter with Hope and Love. Foundation. Encounter with Hope and Love Foundation, because it's a gathering, okay, of people with love and care for each other. So they build it up. So I'm going to be asking the questions in Spanish, and I'm going to be translating this into English so the community will know about it. Hoy estamos con la señora Blanca Rubio, ella es directora de EDAYE, que es Encuentro de Amor y Esperanza, que es un grupo que proporciona apoyo a aquellas personas que tienen cáncer. También tenemos con nosotros la señora Ana Lacayo. La señora Ana Lacayo va a dar un poquito de su experiencia. Y tenemos al señor Walter Velázquez, que él está acompañándonos porque él es uno de los que trabaja junto con EDAYE para poder conseguir asistencia a nivel de Houston, a nivel de Texas, a nivel de donde sea, para poder ayudar a todos nuestros familiares que estemos cerca, para poder compartir, para poder educar a la familia sobre lo que es el cáncer. Muchos de ustedes tienen a alguien con cáncer o han tenido a alguien con cáncer. Por favor, pongan mucha atención en esta entrevista, se los agradezco. Señora Blanca, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias por traer a la señora Ana. Gracias Walter. Gracias a usted por darnos la oportunidad de estar aquí con usted, dándole a conocer a todo el público qué es lo que nosotros hacemos. ¿Nos podría comenzar a contar de cómo básicamente se fundaron, qué es lo que hicieron, cuándo se reúnen, qué es lo que el público puede hacer por ustedes? Entonces, después hablo con la señora Ana Lacayo porque ella necesita dar su historia. Sí. En el 2017, yo tenía una amiga muy querida que fue diagnosticada con cáncer. Okay. Y pues en ese momento que te dicen tengo cáncer, tú no hayas qué hacer. Claro. Y cómo ayudar si es algo que se nos sale de las manos. Exactamente. Y pensé, ¿qué hago? Hasta que se me ocurrió
invitar a un grupo de amigas y poder decirles que diéramos una donación para mi amiga que sufría cáncer. Eso fue en el 2017. En el 2017. Ok, déjeme traducirle porque acuérdense que voy por pasitos. Sí. Basically, she said that EDAYE, the organization started in 2017. She was talking to a friend, and a friend gave her the bad news that she had cancer. And then she decided to gather a couple of friends and gather a group of friends and started gathering money to assist her friend. So everything was basically based on love. That's when she found out the necessity of gathering people to unite them in an act of love to help that person is passing through the worst. When they tell you cancer and you're in a hospital setting and everybody knows, the first thing you say, oh, I'm dying. That's the first thing that comes to my mind. I'm going to die. And you're afraid of it. And then you start locking up yourself, and then at the same time, people around you are suffering. So, continúe. She's going to continue telling me the story. Luego, nos reunimos y fuimos 8 personas las que estuvimos ahí. Les platiqué de lo que pasaba y todos dimos una donación que fue entregada a su familia y a ella. Y bueno, se siente una satisfacción recibir eso en esos momentos, porque esa enfermedad es muy desgastante, tanto económica como emocional. Okay. Pero en el mismo momento me avisan otra persona, otra amiga, que también fue diagnosticada con cáncer. Oh, my God. Y ahí fue donde dije, bueno, si yo invité a pocas personas, bueno, invité a 15 y llegaron 8, pero me demostraron que no conocían la que sufría de cáncer, pero sí llegaron a ayudar. Exacto. Cuando fue diagnosticada la segunda amiga fue cuando dije, realmente hay gente muy buena que quiere ayudar sin necesidad de conocer a la persona. Exacto. Y fue que en mayo del 2018 ya hicimos oficial unos desayunos para las personas que tienen cáncer. Okay. She says that while they were gathering and they're trying to help their friend, she was advised by another friend that she had cancer as well. The first invite was to about 15 people. And then after that, only 8 of them really showed up and started working. And what she noticed in this is that these people that were working with her didn't know the person that was sick, but they were willing to help. So when she found out about her friends, she started then inviting other ones. So it came like a chain, people inviting people and gathering. So she started what it is, a breakfast setting. That means people go in, have breakfast, loving community, gather together, help the person that is in need, and automatically contact, getting phones, doing things for that person that will be, sometimes it's not only being monetarily for that person, it's as well being a soul supporter of that person. That means praying with that person, talking to that person, gathering food, helping them cook, helping them clean, things like that, taking them to the doctor's appointment, taking them to the hospitals. You all have been through that. So EDAYE was formed for that. Y así fue como desde mayo del 2018 empezaron los desayunos. Ahí fue donde yo le puse el nombre Encuentro de Amor y Esperanza, porque tratamos de hacer en el desayuno una mañana de amor, ofreciéndose a cada persona que tiene cáncer. Estas personas llegan porque en la misma comunidad, los mismos conocidos son los que dan el nombre. Porque el principal objetivo es ayudar a las personas con cáncer y concientizar a las demás personas a que ayuden a este grupo de personas que está sufriendo. Nuestro eslogan se llama Compartiendo Bendiciones con las personas que sufren cáncer. Okay. She says that basically that's the way in May 2018 they formed the group.
they were sitting down and they decided to just, hey, we're going to go ahead and do these breakfast settings for all these people that are with cancer or suffering somehow. At that point, they brought them in and they started, they started gathering ideas at the same time of whether how to apply this to a whole situation and how to work it as an organization. So automatically what they did is that they started, the people that are, the persons that were recommended to the organization or to them were usually the same people from the network. Now, this person has cancer. Let us bring this person. So they keep bringing people in. And automatically, it was trying to not only help as well the person that was ill, but at the same time, give the awareness to the community that this is happening. Give the education to the community that this is going on. Walter, can you tell us a little bit more about, I know that you're close to that and that you have make a belonging. You go to the breakfast, you go with them, I've seen you in pictures, so nobody has to. So can you give a little bit of the feedback for that, please? Gracias, Jenny. Thank you very much for inviting us to your show, Voces in Action, Voices in Action, Voces en Acción. Y definitivamente Blanquita me contacta a mí para invitarme a esta organización en la que lo que se hace es dedicarle, como dice ella, un desayuno a una persona una vez al mes, pero estamos todo el mes trabajando para otras personas de la misma manera, ¿no? Entonces la gente lo que hace es aportar, es un desayuno que está incluido en esta reunión, y lo que hace la gente es aportar cierta cantidad de dinero, y lo que se recauda entonces se le entrega a la persona que ese día está asignada para recibir esa donación por parte de la comunidad, del grupo y de EDAYE. No hay sponsors. Realmente no hay sponsors. La comunidad es la que hace que esto realmente continúe trabajando, porque somos una organización pequeña todavía. Okay. Sin embargo, Jenny, le decimos a la gente, si nosotros no hacemos esto, el sistema no tiene la capacidad de atender la necesidad de todo un país completo. Exacto, definitivamente. What he said, Walter is, and I'm just going to go ahead and brief what Walter said. They get together, they raise the phones, they do the breakfast setting, and in the day of the breakfast, that person receives their donations. That's basically what it is. It's not coming from an organization or sponsorship. It comes from the whole community. The whole Hispanic community that will gather together and gather their sick, ill persons that are in need, and they will gather the funds and they will give them to that person on that day. Why they do that? Because they came to the realization that the system is so broken that it's not able to help everybody with cancer. There's a lot of Hispanic people and other countries that are come to the United States, to Texas, especially because of the MD Center, MD Anderson Center, to come to heal themselves from cancer. Some of them, they don't have the funds and they have to make it. So they have, through this gathering of minds, through this gathering of love, they're able to a little bit assist and carry out those things. Así que invitamos a la gente a que venga, los amigos le decimos a los otros, lo ponemos en Facebook, buscamos las maneras de que la gente se dé cuenta que estamos. Ha sido difícil, ha sido muy, muy, muy difícil. Sin embargo, yo creo que apelar al buen corazón de la gente es lo que hace que podamos hacer que este tipo de situaciones puedan cambiar un poco, ¿no? La problemática que tenemos con esta situación. Sabemos que este servicio es extremadamente caro, tal vez no es una ayuda muy grande la que se da, pero lo que se hace en este caso es tratar de aliviar un poco ese peso, aliviar ese estrés. Cuando una persona está enferma de cáncer, siempre digo, es la familia se involucra en esta situación y todo el mundo sufre. Exacto. ¿Qué está pasando? Cambia el diario vivir de cada persona en la familia. Porque tenemos, y en este caso precisamente Ana nos va a hablar un poquito sobre ello, porque ella tiene a su hijo que también tiene cáncer. Imagínate, en la misma familia están pasando por esta misma situación. Un muchacho joven de 20 y tantos años, y la verdad es que urge que nosotros hagamos nuestra parte. El sistema no lo puede hacer todo. Exactamente. Y por eso existen estas organizaciones a las que el IRS y el gobierno nos permite trabajar de esta manera para poder ayudar a nuestra misma gente. Y es en general, no solo a los latinos. Okay. Like what they're saying, basically, they gathered their minds, they did this, they formed the organization in
in 2018 in May. So what they do is they try to, they're not going to get a huge amount of money because people are giving $5, $10, whatever they're giving is from their heart. There's some of the donors are able to give more, but it's not a set amount of money that they raise. It's not only the amount of money that they raise, but the only other things that they need to be done besides not only giving them money and helping them, because the high cost of the treatments, chemotherapy, radiation are extremely high, okay? And some people don't even have the funds to go to a hospital, because they don't have insurance, because insurance is not here, because they came from other countries and they don't have legalization. So all those things are piling up in the community, and the community is self-aware of this. So the Hispanic community is building up this type of organizations to help, because again, our system has been broken, and is broken for the longest. I have Miss Ana Lacayo. Miss Ana Lacayo is here with us. She is a vivid example of what's going on with the system. Her son is 22 years old, and he is with cancer. While she was taking care of her son, she figured out that she had cancer herself. So now, the person that is caring for you is as sick as you are. Think about that. And there's no resources. There's not enough money for the treatments. So we're going to interview Miss Ana Lacayo in Spanish, and she's going to tell me all her experience, because we need to lend a hand on this issue. We need to gather together. We need to help them so they can go at least heal. Remember, when we're with cancer, it's not only one person affected. Everybody in that circle around you, all your friends, your mom, your dad, your uncles, everybody is affected. So guess what? We need to, as well being affected, we need to gather together and have hope, and gather together and have thoughts together and try to heal. Why do we heal? The only way we can heal is either with therapy, getting assistance with doctors, talking to our family, everything. Support every day, not one day every so in the moon, and the healing that we confess from whoever you believe on in your religion. But that's what we do. Mi señora Ana Lacayo, primero que todo, mis bendiciones. Okay? Gracias por venir al show, por estar con nosotros y darnos su experiencia. Sé que ha sido una turbulencia severa en su hogar, pero que acuérdese que el que está en control ya usted sabe quién es. Sí, así es, exactamente. Y esa es la fortaleza y la fuerza. Primero, pues, gracias por la oportunidad de esta entrevista para poder hablar acerca de lo que nosotros, pacientes con cáncer, pasamos. Y en mi caso personal, que me ha tocado muy de fondo, ¿verdad? Porque mi hijo fue diagnosticado la primera vez con cáncer hace 5 años. Un cáncer testicular, fue removido, pero luego después se pasó para los ganglios linfáticos y fueron sus primeras quimioterapias. Pues para una madre devastador ver a un hijo padeciendo, estar en quimioterapia. Y pues en lo personal, hace 2 años fui diagnosticada también con cáncer de endometrio, con metástasis en los ganglios linfáticos, en los 2 pulmones. Y nunca nos imaginamos que a mi hijo le iba a regresar el cáncer, ¿verdad? Pasar por todas estas etapas. Ya le regresó, o sea que se le resintió y se le volvió a levantar. Exacto. Mi hijo sanó en ese tiempo de su cáncer, que fue en los ganglios linfáticos con quimioterapias. Pero bueno, al pasar de los años, hace aproximadamente en octubre del año pasado, ya estando yo con cáncer, con quimioterapias, al borde de la muerte muchas veces, que realmente, como yo digo, soy un milagro viviente de Dios Todopoderoso, la fuerza de la fe, el positivismo, la unión familiar, la gente que ha estado pendiente de mí, la gente que hace mucha oración, las que me conocen y no me conocen, porque hay mucha gente que ora por nosotros y no nos conoce. Gracias a eso estoy yo aquí, sentada, hablando de lo que es mi cáncer y todo lo que he pasado. Y pues con dolor, porque realmente nunca me imaginé que a mi hijo, mi único hijo, soy madre es el soltera. único. Es mi único hijo de 26 años. 26 tiene ahora, comenzó a los 22, ok. Sí, mi único hijo, soy madre soltera, no tenemos el soporte de un papá para decir, bueno,
no trabajo, no hago esto y pues alguien nos Y va a ahorita ayudar, mismo ¿verdad? ninguno de los dos están trabajando y los dos están enfermos. Solamente mi hermano, es mi único hermano que tengo, y mi cuñada son el soporte de nosotros, pero pues nada fácil, ¿me entiendes? Porque Claro. cuando uno deja de trabajar realmente Se siente carga. sí, es una carga y aparte de eso es un gasto, porque ahora no solamente soy yo, sino que también es mi hijo. Sí. Somos 2 personas, 2 casos extremos en enfermedades terminales que nos ponemos complicados de salud y que a mi hermano le toca ir y venir con nosotros. En la actualidad vivo con mi mamá y pues también mi mamá está delicada de salud, entonces no hay así como una persona, se puede decir, saludable en la casa. No, sí la hay. No se preocupe, que eso sí, eso se sana. Eso Dios. No, me el refiero alma. que Sí, físicamente. a veces las personas me dicen, ¿y quién te ayuda? No es. Y yo le digo, bueno, me ayudo sola, porque nos ayudamos solos, porque mi mamá pues está bien delicada también de sus rodillas, dolores y todo Claro. eso, y a veces yo con todos mis malestares, que uno nunca se imagina por todo lo que va a pasar, realmente, como usted dijo, tener cáncer es pensar que te vas a morir. Pero yo tomé la decisión de no darme por vencida, Y de luchar. Exactamente. La fe sobre todas las cosas. He visto milagros impresionantes en mí que Dios ha hecho, que me ha agarrado de la mano y me ha dicho, aquí estoy y no te vas todavía, porque realmente para las veces que yo he estado en emergencia, que yo he estado al punto de verdad de morirme, Dios me ha rescatado. She has an amazing story. I'm just going to tell you this to wrap her up quick. And my heart is hurting when I'm talking to you. This lady came, she was taking care of her son when her son started testicular cancer in 2022. That's when he started, when he was 22 years old, I'm sorry. And more than 5 years ago, she's been taking care of her son, doing things for her son. She was the caretaker of everything. It's her only son, her only child. He got remission on the cancer. She started cancer. She has endometrial cancer, which is endometrial cancer, which is more like a science type of cancer that is in your inside, which it touches your endometrial part in your body, which I will get a doctor for that later on so he can literally explain what is that. But her stages, both of them are terminal. Her son got remission again. He started again with the cancer, and they have it all the way in the nodal nuts. They're completely invaded. They're not working, none of them. She lives with her mother, and her brother and her sister-in-law are taking care of the 2 of them, plus the old lady, which her mother is very old and is ill as well. It is heartbreaking because she says it has been a whole change in her life. She has to go to therapy. She has to go to her chemotherapy. She has to take care of herself, and she feels that she's a burden because she's no longer working. There's no assistance to take care of that. The same thing with her son. Her son is not able to work, and he was providing as well. So at this point, that's what she came. She came to tell us about her story. Because when you hear the word cancer, automatically you feel, oh, I'm going to die. She says, yeah, it felt that way. It came to her mind that way. But at the same time, she decided, you know something? I'm going to fight this. I'm going to help my son fight this, and I'm going to fight this through assistance, through healing mentally, through therapy, through medical procedures, through everything. So that's what she's going through. She doesn't know how long she's going to be here, but she wants to let know everybody that there's help and there's hope. That's why EDAYE was formed, because the community is helping each other. ¿Cómo EDAYE le ha ayudado a usted? Sí, bueno, quiero agradecer a la señora Blanca, que es la fundadora de EDAYE, de la organización que nos ayuda para las personas que padecemos cáncer, enfermedades terminales, porque realmente ha sido la única organización que me ha ayudado, tanto a mi hijo como a mí, que hicieron un desayuno. El desayuno que me hicieron, a mí en lo personal no pude asistir porque estaba muy delicada en el hospital, y la señora Blanca después me visitó en mi casa para darme el donativo, y ahora que mi hijo fue diagnosticado, hicieron un desayuno para él en el mes de enero, lo cual estoy muy agradecida,
porque realmente no ha habido otra organización que pueda ayudarme. Me he comunicado de que a mi hijo le dio la primera vez el cáncer con organizaciones en Estados Unidos, la organización que es directamente del cáncer. Realmente lo único que hacen ellos es referirlo a otros lugares, donde uno ya sabe, como hospitales, etcétera, etcétera, donde pues eso mismo uno lo averigua. ¿No tiene una trabajadora social? No, realmente. ¿No ha ido al hospital usted? Sí, yo voy al hospital. ¿Dónde se está tratando usted? En el LBJ porque es bajo recurso y porque no tiene papeles, o tiene papeles, perdone la pregunta. Sí tengo documentos. Tiene documentos, ok. Pero realmente para tener un seguro es sumamente carísimo. Así que tiene que ir como no tiene fondos, exactamente. Y entonces, por ejemplo, para optar, como usted decía, MD Anderson tampoco puedo optar. A menos que califique por Medicare, etcétera, etcétera. Hay muchas complicaciones y si yo quiero ir a nivel personal son $22,500 solo para que el médico me vea. Ok. Entonces, me para ahí un momentito. Perdónenme. Y discúlpenme, amigos. Tengo que traducir esto en inglés para que la comunidad americana sepa lo que está pasando. I have to translate this in English. Why? I want the awareness of the American community. Miss Anna here, she has her paperwork. She's a resident of the United States. She's been here for a long time. Her son, ¿su hijo nació aquí? No, en mi país, pero sí tiene documentos. Okay, her son as well. They're legal. They have been here battling this cancer, both of them. They go to the LBJ to do the treatment because they cannot afford going to MD Anderson, because MD Anderson and other medical facilities will charge basically around $22,000, and that's something that they cannot afford because they can hardly eat. Okay, at this point she has to go and make appointments. When you go through the use of the LBJ, or if you go to a public assistance place, you have to wait for many months. You have to put yourself in line. You have to wait for the next available doctor, and the first doctor that treated you is not the second one that treated you. So there's not a compile of doctors treating you. There's a bunch of doctors getting a hand on something that only one doctor could have handled. The other thing happens is that since you're Hispanic, there's a blockage of the language barrier. So they're able to talk. Yes, they usually have translators. And I imagine you have translators most of the time. And the translators are basic, okay? That's one of the things that we have. The other issue they're facing is their medication. Their medication is high and costly, okay? Mm-hmm. The only organization that has given this lady assistance has been EDAYE. No other organization in Houston, Texas, has volunteered themselves to see this case or to read this case an option and look at what's going on. And it is hurting not only her son, and the thousands of people that are in our community having the same issue. I'm appealing to whoever is listening out there. I'm going to put all her information in my website. Whoever is out there that is willing to help her son that are in terminal cancer stages to at least have the dignity of die peacefully, without pain, with comfort, or you never know, they can get healed, but to help assistance, to please help. That's what I'm doing right now. And I'm sorry I have to be strong in English, because I cannot believe that after so many years of she being here, working here probably, doing so, now she's not able to get what she needs. And the American government, yes, has the assistance. I know out there's companies that are we will able to have more research into this, and I will give them more information about that. But I know that if somebody's listening to me right now in English, and my viewers, we're going to go ahead, and they have a GoFund available already as well. We're going to give that information. We're going to put it in our website. We're going to talk to everybody about this so you guys can contact them. Señora Blanca, EDAYE, ¿cómo uno puede involucrarse con EDAYE para que EDAYE comience a conseguir fondos? Bueno, en primer lugar, nosotros en el 2020 ya somos fundación. Sí. Fundación ya legalmente con el IRS,
y las personas pues que quieran donarnos tendrán Que llamarla a usted. llamarnos. Ok, perfecto. Y también allí tenemos el website de la fundación que pueden ellos donar, ahí las personas que quieran hacerlo. Okay. Además de nosotros ayudar a ellos, tenemos una campaña que se llama Unidos por la Esperanza, que también recibimos equipo como sillas de ruedas, andadores, bastones, pañales, bastones, camas. Así que donaciones son bienvenidas. Son bienvenidas también. Okay. Y podemos nosotros ayudarles a las personas que están en su casa, que no pueden caminar, que no pueden bañarse. Pedimos también sillas para poderlos ayudar. Para poderlos Exactamente. ayudar, para poderse bañar. Y eso, y también tenemos actividades siempre todos los Picnics meses. y todo, me supongo que van a comenzar a hacer todas las actividades de verano ahora para poder conseguir todas las actividades, fondos. como dijo Walter, mensualmente. Exactamente. Tenemos un invitado de cáncer y tenemos ese desayuno para darle su donación personal. Okay. Tenemos a las personas en lista de espera. Ok, una lista de espera. Hay mucha gente que no se abasto. Que no tenemos el dinero o los recursos para decirle, vénganse 3, vénganse 4 y les vamos a dar. Okay. Hemos hecho varios eventos como la Expo Navideña, que la hicimos en diciembre, a cual todo lo que se recaudó se fue dividido. Lo entregamos allí, entregamos a cuatro personas. Okay. En nuestro primer aniversario le entregamos a 11 personas. Muy bien. Todo lo que recogimos ahí lo entregamos porque estábamos comenzando y queríamos que las personas, teníamos mucha gente en lista de espera y lo hicimos. Okay. En esta ocasión tenemos una actividad de donación, una cena de donación para el 4 de junio, que vamos a celebrar nuestro cuarto aniversario. El 4 de junio. Okay, el 4 de junio, así es que quienes se quieran unir a nosotros, que se metan en el webpage. Ok, perfecto. She's talking about basically all the activities that they're doing. Since they have to raise funds, and that's the way they proceed. But in the top of that, they have another venue. What they do is basically your donations of wheelchairs, canes, how to call walkers, things like that. Assisting chairs for the person when they need to take a shower, they need to sit down in the bathroom. Things for the toilet chairs, because sometimes they have to put them right next to their bed. They need to have injections. Some of them are in the top of having cancer. They're diabetic, so they need injections. Some of them have they have to be carrying bags. They have to change their, if they have a urinary bag, if they don't have a bladder anymore. All of those things need to be given to these people. Miss Blanca, which is the director of EDAYE, in the top of that as well, has activities through the month where they raise funds for these causes, and they have done even a Christmas expo last year where they gave all the money all the proceeds they gathered, they gave them to 4 patients. Now, in the year, they're having one in June this year, the 4th, and I'm going to give again their phone number is 832-994-8190. 832-994-8190. Her name is Blanca Rubio. She's the director of EDAYE. Her website, you can look at her in Facebook, EDAYE 2018. You can look at her in YouTube, Encuentro de Amor y Esperanza. Encuentro de Amor y Esperanza. I guess you can type EDAYE and it will probably pull you to that website. If you guys can contact her, the sooner the better. Why? They have a waiting list, ladies and gentlemen. There's a waiting list of patients that are needing assistance. We want to have a waiting list for people who come to donate. Exactly. That's what we want. We want to. They have to. They're needing a waiting list too,
for people that would like to donate. Así que si usted quiere ayudar, pues, if you would like to please assist them, call again 832-994-8190. Their phone is open. I'm going to post all their information in our website, in YouTube, in Rumble, in Facebook, and anybody that is willing to donate, please do so. En estos momentos estoy pidiendo a la comunidad que den la mano. La señora Ana, la señora Ana y el hijo necesitan su ayuda. Y lo digo de corazón. Lo que ustedes puedan donar, sea $5, hace una diferencia. Correcto. Porque la gente dice, no tengo ahorita y quiero esperar $300 para poderlo. No. Si usted tiene $5, usted puede llamar a la señora Rubio al 832-994-8190. Usted lo puede hacer. Nuevamente, 832-994-8190. Llamen por teléfono. Envuélvase. Si usted no puede dar dinero, usted puede ayudarlos a ellos a conseguir dinero. Es una cadena de amor y de esperanza. Es una cadena de unión. Estamos en los últimos tiempos. No sabemos cuándo el que está ahí arriba nos va a tocar la puerta. Y el que sabe de Cristo sabe de él. El que sabe de la vida sabe lo que hay. La señora Ana, no le podemos decir cuánto tiempo tiene, pero el tiempo de ella con su hijo es de calidad. Ella está apelando no por ella está apelando por su hijo de 26 años. Ella está apelando por mucha gente que están en la lista de espera de la Fundación EDAYE para poder recibir asistencia. Yo, Jenny Rosales, de Voces en Acción, estoy aquí para ayudar e informar todo tipo de causas, estas, otras o las que vengan. Mi trabajo es darle información. Ustedes toman su decisión, pero apelo a su conciencia. Todos tenemos conciencia. Familia. Número de teléfono que ustedes quieran localizarme, 832-732-4744, 832-732-4744. Yo puedo darle la información sobre esta fundación, lo que ustedes necesiten donar, lo que ustedes quieran dar, a sus órdenes. Nuevamente, muchas gracias. Me despido porque el tiempo es corto y ustedes saben. Sé que usted tiene que ir a recostarse porque está parada hace tiempo y hoy yo llegué tarde. El hijo iba a venir, pero está en el hospital, precisamente. El hijo está en el hospital, Sí. así que hay que orar también por eso. Muchas Walter, gracias. te agradezco nuevamente la presencia tuya. Gracias. Y nos ponemos de acuerdo para la próxima. Dame un segundito Ayuda. nada más, a ver si Ana puede dar, por favor, la página de GoFund. que El tiene, GoFund, we're going to porque say eso the es GoFund muy before it urgente goes. realmente. El GoFund, ¿dónde lo tienen? En Facebook, ¿bajo el nombre de quién? No, es un GoFund personal. Personal. Que dice ayudando al tratamiento de cáncer para Ana Lacayo. Ayudando al tratamiento de cáncer para Ana Lacayo. Sí. GoFund. Pueden poner Ana Lacayo en GoFund y automáticamente les sale la página. Lo mismo en inglés. If you guys want to donate directly to Miss Ana Lacayo, she has a GoFund. It's helping for Ana Lacayo's treatment, cancer treatment. You can put Ana Lacayo, Lacayo, in GoFund, and it will pull you the page, and you guys are able to donate. Gracias. Thank Muchas you so much. gracias. Yo Muchas quiero- gracias a muchas todos. Perdón, yo bendiciones. quiero agradecer la oportunidad que nos da como fundación para dar a conocer lo que nosotros hacemos, ayudar a las personas que sufren cáncer en la comunidad y también esperando a esas compañías, a esas empresas que pagan taxes y que le dan la oportunidad de deducir Al final de año. al final de año, pues ayúdennos a nosotros para ayudar a la comunidad. O sea, bendícenos para ayudar a bendecir. She's saying basically she wants to thank everybody. She's a director, and she's saying thank you to all of us, but she's appealing to all those corporations that are profit, that are able to do deductibles at the end of the year. She's a non-profit. She's willing to accept anything that you guys give her, but she wants you guys to bless her so she can bless others. That's what she's saying. If you can do that for her and for EDAYE and for Miss Ana, we will be clearly appreciated. Thank you for one more time being with us in Voces en Acción. Gracias por estar en Voces en Acción a su servicio y nos veremos en la próxima sesión. Gracias, Jenny. Gracias, Muchas muchísimas gracias. gracias. Bendiciones. Igualmente. Bendiciones.